समस्त आपण मानक रिक्वेस्ट आज सेशन गोटे बहुत अमेजिंग सेशन आज हवाक जाऊँगी बहुत वैल्यूएबल सेशन सो आपण मान समस्ते आज रिक्वेस्ट आपण माने समस्ते माइन्यूटली शुणु बसी बुझंतु एवं नोट डाउन भी करंतु एवं चलतु जोरदार ताली देकी स्वागत करबा मिस्टर प्रसन्न कुमार दास सर प्लीज। थैंक यू प्रत्युष सर। आज आपण मते जूम क्लास रे सुजोग देथिबारु मोर समस्त को नमस्कार एवं जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सर। जगन्नाथ। जय जय जय। आज मु गोटे इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपन सहित करिवि। आपण मान भी चाहिले मो सहित इंटरेक्शन करि परिबे जोटा कि मु मोर एक्सपीरियंस आपन को शेयर करिवि। मोर सब्जेक्ट बेसी नहीं बहुत कम अच्छे जोटा कि आपण आज ताकू सेटा आपन को कोन आपन माइंड के दब से जिनसटा आपन मु कहीं भाबुची आपन माइंड के बहुत भलो भाबरे दब ए जिनसटा कहीं हमर ए जिनसटा हम फील्ड रे ही हमकु ही मुकाबिला करबा पड़ुची। मोर सब्जेक्ट रो जो नाटा हला हाउ टू क्लोज एवरी सेल। आमे प्रकृत रे आमे प्रत्येक सेल को केमती क्लोज करि परिबा ता ऊपर आमे मु आज आपन को किछि टिप्स देबी जोटा कि जदि आपन को सेटा भल लागिला को जिनसटा भल लागिला आपन को आज को जिनसटा आपन मार्केट रे फेस करूचंती सेटा आपन निजे भी फील करि परिबे। आमे दिन राति मेहनत करी आमे कस्टमर को इनवाइट डेमो फॉलो अप करंती किंतु सब कला परे कस्टमर को टिके भाबिकिन कहिबे ए सर नो यस यस सर। यस यस सर। यस सर। एटा जेतेबेले हुए आम सहित एही दुईटी शब्द आम मन को टिके हारासमेंट करे एवं नेगेटिव कर दिए जे डील टाको केमिति आमे माने आगो को नबा किंतु आगो को नबा बदल रे आमे हाथ छड़ा भी कर दियंती। मन रखि थांतु से जगह रे आमे भाबंती जे ये परिश्रमटा कली सिना किंतु बेकार हे गला कान मु भी निजे फील करे मु जेतले लोकन पाखु जाए लोक जेतले एक कथा कहंती जेतले मते लागे जे ए जगह को आसिली अଯଥାରେ ମୁଁ अलगा जगह को जाई थांती मु भाबुची काई ना आपन भी सेही फील होउथिबो किंतु असल कथा हला सेल्स रो काम हला लोकन को माइंड को पढ़िबा डील जितिबा एवं समस्या बुझिबा ठीक समय लोकन को ठीक डिसीजन देबा जोटा कि ठीक डिसीजन देबार जति आपण काम करिवे ताहले आपण को ये सब जिंस आपण को फील हबनी। तेणु मु आज जो बहिर अथर को मु पढ़ी जोटा कि तार सारांश को मु आपन को शेयर करिया चाहूची सेही बुक रो अथर हेले जियो जिराट जे कि 15 वर्षर एक्सपीरियंस रे से सेल्स रो गोटे सम्राट बनी जाइथिले एवं से बही लिखिथिले जे प्रकृत रे ए बहीटा को से 8 पॉइंट भितरे से कहिथिले जे सेल्स रो 8 पॉइंट ता कोन जोटा कि आपन को से जिनसटा कले मु भी सम्राट बनिची काली भी आपन वर्ल्ड रिकॉर्ड करि परिबे जेतेबे से बही के बही रे तार तांकर से जिनसटा को से शेयर करिसंती मते काहे कि भल लागिला मु चिंता कली मो एसोसिएट को सहित जति मु शेयर करिबी 100% से भी काली सकाळे ये जिनस बनि परिबे। तेणु मु आज से 8 पॉइंट आपण मानक शेयर करिबी आपण चाहूचंती आपनकर आत्मविश्वास सहित आज आमर केमिति बिजनेस क्लोज करि परिबा से 8 पॉइंट नोट करि नियंतु जदि आपनक पाखरे पेन एंड पेपर अछि आपण ताको रेडी करंतु मते लागुछि जे आपण मानकु एक निश्चित गोटे कोट ना कोठी आपण को सक्सेस दबो जदि जा पाखरे नाही तो से तो छाड़ किंतु आमे जे माने आमे निजु को वैल्यू भाबुचंती एजुकेशन को आमे निश्चित भाव में निजको नोट करि परिबा केना नोट कले आपण मन रखि जो जिनसटा को आपण लिखिबे से जिनस आपनकर पूरा मन रहि जिवो जोटा कि खाता रे रहि जिवो आ आपन को डिलीट आपन को माइंड रे जति आपण रखिबा को चाहिबे सेटा आपन को माइंड रे
24 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ତାପରେ ସେଟା ଆସ୍ତେ 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 ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅସଲି ଜରୁରତ କଣ? ଅସଲି ଜରୁରତ କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କହିଲା ମୋର ଭଲ ଫୋନଟା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଯେ ଭଲ ଫୋନ ଦରକାର, ସେଇଠି କଷ୍ଟମର ତାକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ କରି ମୋବାଇଲର ଫିଚର୍ସକୁ ପଳେଇଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ କାଙ୍ଗେନ ମେସିନରେ ବି ସେ ଡିଭାଇସରେ ବି ସେୟା ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫିଚର୍ସକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ହେଲା 256 GB ର ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା 8 GB ର୍ୟାମ, ଆପଣଙ୍କର ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା। କଷ୍ଟମରକୁ ନେନ ଦେନ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କଷ୍ଟମର କଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତାକୁ ନ ବୁଝି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଆମ କଥାକୁ ହିୟର କରିବ, ଲିସନ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏକାନରେ ପ୍ରେସ ଏକାନରେ ବାହାର କରିଦେବ। ଦରକାର ପଇଲେ ଆମ ଦୋକାନରୁ ବି ସେ ଜିନିଷ ବି ନ ନେବ। କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କଣ ଆମେ ବୁଝିଲେନି। ଯଦି ସେଇଠି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ କହିବା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ସେ କହିବ ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କଥାଟାକୁ ସେ ଗାଳି ପକେଇବ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆଉ ତାର କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଭଲ ଉଠୁନି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖୁଛି ସେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ଏବେ ଆଉ ଧରୁନି। ତା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହଟ୍ ବଟନଟା ଜାଣିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହଟ୍ ବଟନଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ 100% ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଜନେସ କ୍ଲୋଜ ହବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତେଣୁ Yes, ମୁଖ୍ୟ yes. କଥା ହେଲା Yes, yes. ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟମରକୁ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସେଲ ଆସାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ନ ବୁଝି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଙ୍ଗେନ ଡିଭାଇସ କି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ନ ବୁଝି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ଡେମୋ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ନେନ ଦେନ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ନେନ ଦେନ ଅଛି ତାର ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି। ଯଦି ତାର ପେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହନ୍ତି ହଟ୍ ବଟନ, ଯଦି ଆପଣ ତା ହାତରେ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ତାର ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ, ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆପଣ ସେଠି ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟୋରେଜ ସେତିକି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତା ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ 100% ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟମରକୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ସେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଡେଇବ ଏବଂ କହିବ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ତ ଦରକାର ଥିଲା। କାରଣ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ତା ମାଇଣ୍ଡ କି ପଢିଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର 100% ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଡିଭାଇସ ନବ କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିନି ଆପଣ ଡେମୋ କରିବେ। ଡେମୋ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ ଯାହା ଦେଖିବେ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କୋଉଠି ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଖୋଲିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଗେ କଣ କରୁଥିଲି, ମତେ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆସୋସିଏଟ, ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲୁଥିଲି। ବ୍ୟାଗ ଖୋଲି ସବୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଥିଲି, ଗ୍ଲାସ ଫ୍ଲାସ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଦଉଥିଲି। ସେ କେତୋଟି କଷ୍ଟମରଙ୍କ କତରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ଆପଣ ଡିଭାଇସ ଆଣିଛନ୍ତି ତ, ଡିଭାଇସ ମୋର ଏখানে ଟିକେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ
ସେଠି ମତେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ମେଥଡରେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ବୋଧେ ତୟାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଭୁଲ କଥା, ସେଟା ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ତାର ସମାଧାନ ଦେବେ। କୋଉଠି ନା ଡେମୋ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାର ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାକୁ ଯାହା ଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ 100% ସେଲ୍ସ କ୍ଲୋଜିଂ ହବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ଏ ଦୁନିଆ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅସଲି ଜରୁରତ କଣ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଭରସା ବନନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ବନନ୍ତୁ। ସେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ମୋର ଆଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଲ୍ୟୁସନ ମତେ ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଟାଇପ ର କିଛି ରିଲେଟେଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖି ଦେବି 100% ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ଆଜି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆପଣ ଫୋନ କଲାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କଷ୍ଟମର ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣ ତାର କଣ ଲାଭ ଦେବେ। ସିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କରିବେ ତାର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ମିଳିଛି କାଲି ବି ସେଇଆ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମ ଲୋକ ଯଦି ଫୋନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର ହେଲେ ବି ଫୋନ, କାହିଁକି ଆପଣ ସେମ ମେଥଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଭରସା ବନନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ବୁକିଂ କରିବି ନା ମୋ ଜିନିଷ, ମତେ ସେ କେବେ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଏଇଟା ଠିକ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍? ତେଣୁ 100% Yes. ହଉଛି। କଥା ହେଲା ଆମାଜନ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାହାରେ ରହିକିନି ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୋଷଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଭରସାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବେ, କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଭରସା ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କଣ ଆ ଦେହରେ ଫାଇଦା ଅଛି, ସେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ଭରସାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଏଇଟା କଣ ଆଗକୁ ଲାଭ ଦବ। ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମର ତାର ଲାଭକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ଏଠି ନେଇଯାଆନ୍ତେ ନା, ମତେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ କରନ୍ତୁନି ସେ ଜିନିଷ, ମାଇଣ୍ଡ କି ନିଅନ୍ତୁନି। ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭରସା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ସେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ଯାଇକିନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦରକାର, କି ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଏଇଟା 22 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହେଲାନି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା 22 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ ଟା ଆପଣଙ୍କର ହଲମାର୍କ ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆର ଓଜନ ପ୍ଲସ ହଲମାର୍କ ଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ,
ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋବାଇଲରେ ହଲମାର୍କ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ମତେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କାନ କରି ଦେଖେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କାନ କରି ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଲମାର୍କ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ହଲମାର୍କ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ତାର ଆପ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ସେଟା ହଲମାର୍କ କି ସେଟା ହେଲା ପ୍ଲେନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କାନ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଆମର ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଏନ କରିଥିଲେ କଟକରେ, ସେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଆପ୍ ଟା ଯଦି ଜଏନ ମତେ ସେ କହିଥିଲେ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ସେ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ମୋ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ନେବେ, ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲା ମୋର 22 କ୍ୟାରେଟ ଦରକାର, ନା ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲମାର୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାଇଣ୍ଡ କି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଟାଇପ ର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏ ଟାଇପ ର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ସୁନାକୁ କିଣିଲେ ନା, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କିଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତା ଭରସାକୁ କିଣିଲେ। ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୁଫ ଦେଲା ସେ ପ୍ରୁଫ କୁ କିଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ଭରସାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଦୋକାନୀର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା କଥା କହିବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ବନେଇବା ପାଇଁ ତିନିଟା ହତିଆର ଅଛି। ଏଇଠି ନମ୍ବର 1 ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇମାନଦାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମାନଦାରୀ, ଯଦି ଦୋକାନୀର କୌଣସି କମି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଦୋକାନକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ସାର ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇମାନଦାରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଦୋକାନଦାରୀ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆଗେ ଇମାନଦାରୀ ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇମାନଦାରୀରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର ନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇମାନଦାରୀରେ କୋଉଠି କମ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଲ୍ଫ ବିଲିଫ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଟୋନାଲିଟି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଫଲୋ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋନାଲିଟି ଟା ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଝଲକୁଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଝଲକୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟୋନାଲିଟି ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସାର୍ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିକିନି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକିନି ବସି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷଟା ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ନେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହବ, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଜ ଡିଭାଇସ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ବିଲିଫ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଲିଫ ଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ଥାର୍ଡ ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ଆସୁ ମୋ ଫେସରେ ହସ ଏବଂ କଥାରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ଦରକାର। ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିଅଲ କରେନ୍ସି ଅଫ ଟିମ୍ ସେଲ୍ସ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ରିଅଲ କରେନ୍ସି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ରହିଲେ, ନିଜେ ଯଦି ପଜିଟିଭରେ ରହିଲେ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କାଟି ପାରିବନି। ଏଇଠି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ। ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ମତେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କର। କଷ୍ଟମରର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କର।
आमे डाउट क्लियर न करी डायरेक्ट आमे सेल को पड़े जाती से आमे माड़ खाई आसु से जगह आपण सब बेले कस्टमर को डाउट को क्लियर करो जति आपण थरे मन रखु कस्टमर को डाउट क्लियर हो गला ना से आपन को छाड़ीबनी आज्ञा तेणु आपण गोटे शोरूम को गले कार किनिया उदाहरण मोटे दउची आपण बुझी जिवे डाउट कौन जति शोरूम को गले कार किनिया पई कार कौन आपण देखु देखु सांग सांग नहीं पळे होचंती आपण कार देखला पर आपण तीनटा शोरूम बुल जाउछंती को कारटा भलो आपण आपण सांगू को भी पचारछंती काइना आपण को डाउट अछि सेही बळे आपण जतल घर देखिया को जाउछंती आपण घर की उडा जागा किनिया को जाउछंती आपण देखिला बेले आपण पांच जन को पचारछंती जागा ठीक अछि तो ये घरटा किनले घर किछि असुविधा नाही तो ताको घर किछि कळी गोळ नाही तो से भाई दस्तखत करिवो तो से जगह आपण डाउट क्लियर करछंती तेणु मुख्य कथा हला आपण एठी डाउट जति लोकंकर क्लियर करदेले लोक आपन को केमिति डाउट क्लियर करिवे आपण जेतेबेले जो जिंस किनिबा को जाउछंती आपण सेठी चिंता करूछंती प्रकृत रे मु जति याको पैसा दे किनिबी काली सकाळे मते किछि पश्चाताप करिबा को पड़िबोनी तो ये जिंस जति मु नेली जति काली सकाळे मते किछि प्रॉब्लम आसीबोनी तो यही जिनस एक्जाक्टली जिनस आपण को कस्टमर मन रे क्रिएट होउछि से जगह रे आपण आपण को पैसा बर्बाद होई जो बोली भाबुछंती सेठी मते एई भली नाना आशंका मन को आसे कस्टमर मन रे डाउट क्लियर केमिति हबो एठी मु तीनटा पॉइंट कहबी आज्ञा ए तीनटा पॉइंट पे आपण लेखंतु नोट करंतु से डाउट पॉइंट जो तीनटा पॉइंट रो प्रथम पॉइंट हैला निजको अनुभव करने सहित कस्टमर को क्वेश्चन करंतु आज्ञा निजको अनुभव करिवे प्रकृत रे आर कोठी डाउटटा अछि आपण माइंड आपण जति अनुभव करंतु एवं कस्टमर को क्वेश्चन करंतु सर कोन चिंता करछंती आपण को प्रोडक्ट किनिबारे किछि कोटा बाधा सृष्टि करछ कारण मु थरे प्रतिष्ठान संगे जाइथिली फल परे गोटे लोक कहला जे सर मु टिके एबे नेई पारुनी से सर कहले जे प्रकृत रे आपनकर एबे पंत भी डाउट जाइनी कारण आपन कोटोटे डाउट रहउछि से कस्टमर टिके झिलमिल हे गला काइना से जानि पाइला जे प्रकृत रे ये मोर हॉट पॉइंट तक धरि देले एवं से जगह रे सेल भी क्लोज हला काई कहले आपण बा ताको क्वेश्चन कले आ जेतोले क्वेश्चन करिवे क्वेश्चन सब क्वेश्चन गोटे आंसर अछि आ से कस्टमर आपन को ही आंसर दबो आ से जगह रे आपनकर क्लोज भी आपण इमीडिएटली करि परिबे तेणु आमे कोन करंती जानि चंती आमे ताको किछि क्वेश्चन करंती आमे से जगह रो पळे आसंती ये जिनसटा के नोट कर रखंतु आपण लोकन को पचारिबे सेकंड हला कस्टमर सब कथा को सुनंतु तार हॉट बटन केउठी अछि ताको आंसर दियंतु कस्टमर रो सब कथा को सुनंतु आज्ञा सब कथा को माइंडफुली सुनिबे आ तादर हां पूरा सब कथार जवाब देबे कारण कस्टमर जानिबा दरकार प्रकृत रे मो कथा को ये केते परिमाण सुनछि आज्ञा आपण सब बेले भाबंती जे मो कथा से सुनंतु कस्टमर को आपण कथार किछि दिलचस्प नाही आपण बेले बेले देखिथिबे आपण कस्टमर पाखु जिवे से एते कथा होतबे जे आपन को बोर लागू बरंग आपण ता पाखरे बसिबे आपण बा जाइचंती तार सॉल्यूशन दबा पई ताकू क्लोज करिवा पई आपण कोन पई आपण ता कथा न सुनिबे किंतु बहुत लोक अछंती आमे ता मझिरे कोन मोटे मझिरे कहबेनी आज्ञा एटा मन रखंतु आ जदी आपण एई तरीका रे जिबे आमे 100% सेल्स रे आती गोटे आमे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर परिबा काली सकाळ किंतु मुख्य कथा हला आपण कस्टमर पर सब कथा को सुनंतु तार हॉट बटन कोठी अछि सेही अनुसार ताको क्वेश्चन करंतु एवं आंसर भी दियंतु से जगार कस्टमर आपन सहित कनेक्टिंग हो
एटा गला मोर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हला प्रमाण देखंतु आज्ञा, प्रमाण देखंतु। ग्यारंटी डेमो, वारंटी डेमो, सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल कौन बुझुचंती आथरे आज्ञा? आमे वारंटी दउचंती, डेमो देखौचंती, आमे बिजनेस प्लान देखौचंती, सर्टिफिकेट देखौचंती, एटा मेडिकल सर्टिफिकेट, किंतु व्हाराज आमे से जगह टेस्टिमोनियल देखौ नांती। कस्टमर रो डायबिटीज हेची, डायबिटीज रिलेटेड किछि टेस्टिमोनियल देखांतु आज्ञा, तार ता देर समस्या अछि। आपण आमे सेटा करू नांती आज्ञा, आमे से जगह पळे आछन ताकू देखै कि से सांगे सांगे कहूची हाँ म सी तो मते आसले देखिया में प्रकृत रे कोन एबला सब होउछ आज्ञा। जदि आपण सिटी दी तीनटा टेस्टी आपण मोबाइल ले थिबो, आपण जति ताको देखै देले से लोक आपण संगे कनेक्टिंग हेजिवो एवं से लोक 100% कहइबो प्रकृत रे ए जिनसटा होउछ। काई ना से मते जो टेस्टिमोनियल देखला ना प्रकृत रे सेटा बहुत बढ़िया लोक सब कहउछंती, आ बहुत डॉक्टर मान भी तादरे से मान कहउछंती। से जगह रे से लोक आपण को आड़ को आड़े जीवो, जोटा कि आपण को ग्रहण करिवो। एठी आपण सबु बेले कस्टमर को सहित कनेक्ट हेबे। आ कस्टमर कोन कहउची सेही रिलेटेड वीडियो देखंतु आज्ञा। मु टेस्टिमोनियल कहछि बोले आपण मोबाइल ले जा थिबो आपण सेटा देखांतुनी, सेटा देखेले आपण माड़ खाइबे। तार डायबिटीज हेछि आपण ताकू हार्ट जो वीडियो देखेबे, से कोन आपण को ग्रहण करबा आज्ञा? बहुत आम कस्टमर अच्छा, आम जो जिनसा कस्टमर चाहूँगी आम से रिलेटेड कथा हूँ, आम तार अदर रिलेटेड कथा हूँ जोटा कि कस्टमर आपन को ग्रहण कर पारुनी। आमर से सेल्फ क्लोजिंग होउनी। आम कहते कौन ना आम डेमो देखा सब कर लोक कहीं जो आमको ग्रहण करना आम आसी प्रत्युष को पचार समस्त पचार कि आम निजुक किसी चिंता करना प्रकृत में मु कौन कहूँ से कस्टमर कौन कहूँ आज्ञा। यही जगह आपण तांको सब बेले टेस्टिमोनियल प्रमाण ये जगह जति आपण क्लियर कर दउचंती से कस्टमर आपण को ग्रहण करिवो। मुठी 4 नंबर पॉइंट कहबी अर्जेंसी। अर्जेंसी अर्जेंसी देखा, कारण कस्टमर कहती मु परे देखिबी परे टिके नेबी। आपण जतो डेमो दे सारिवे सब प्राय कस्टमर कहते, मु कहूँ 70% कस्टमर कहते टिके मु परे चिंता करी कहबी। किंतु आपण देखिथिबे मुझे उदाहरण देवी आमाजन जिते दुर्गा पूजा रे ऑफर, दुर्गा पूजा दीपावली रे से ऑफर दियंती, आमाजन फ्लिपकार्ट से ऑफर दियंती जे से जगह से अर्जेंसी क्रिएट करंती। आपण सेउट शिखिबे अर्जेंसी टा कोन। से सेठी कहंती जे ये जो मोबाइल टा एतिकी टंका आ लिमिटेड टाइम, जोटा कि ये मोबाइल जति आपण जति आज राति 12टा सुधा नहीं परिवे ताले आपण नहीं परिवे, नहले आपण ये मोबाइल पाइबेनी। से जगह आप से क्रिएट करंती तांकर अर्जेंसी टा जोटा कि मेसेज करंती एटा 12टा सुधा ही मोबाइल रा ऑफर अछि, एतिक पैसा 12टा सुधा ऑफर अछि। से जगह मु 3टा पॉइंट कहबी। गोटा हला से लिमिटेड टाइम दियंती जोटा कि ऑफर देबाटा लिमिटेड टाइम, आउ हला लिमिटेड स्टॉक जोटा कि स्टॉक कम अछि। आ गोटा हला बोनस एंड वैल्यू, ता धरे आपण प्रकृत रे आपण जति परे नेबे केते पैसा एबे नेले केते पैसा से जिनसटा भी ता धरे क्लैरिटी दियंती जोटा कि आपण को माइंड भितर अर्जेंसी क्रिएट होय। मु देखिछि मोर गोटे मोबाइल दुकान अछि, मो पिला मानकू से 12टा पंत भी चेंज हेबे मते फोन करिवे सार टिके क्रेडिट कार्ड रो फोटो पठेले मु टिके गोटा मोबाइल बुक करिवि। से 12टा सुनतिनी केना ऑफर अछि बा, बुझ पड़छन्ती आज्ञा। से जगह रे तांको निद होएनी, जो 1000 टका जो कम थाए से केमिति करिवे तांको निद होएना, केतेबेले खोलिबो ऑफर मु ताको पकेइबी। देखंतु आज्ञा से जगह रे आपण अर्जेंसी क्रिएट कले आपण कोन एमती कस्टमर को माइंड रे अर्जेंसी क्रिएट करछंती जे कस्टमर आपण पाखु नबो बोली। मु गोटे उदाहरण एठी देबी। मु भुवनेश्वर थाई गोटे मोर सांगटा देखाला परे से मते कहला जे मु जेतले मते कहला मोर हार्ट ऑपरेशन हेछि।
ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଏବେ ସିଝା ମିଜା ଖାଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଝଡି ଗଲୁଣୁ? କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଝଡି ତ ଯିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଖାଇବା ତ ମୋର ଇଏ ହଉନି ଆଉ କଣ କରିବି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋର ଏମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଫାଇବେଟିସ୍ ହେଇକିନି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋର କାଲି ସକାଳେ କିଡନୀ ବି ଫେଲ କରିଦେବ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଭେଣୀଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା। କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କଣ ନା, ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ମତେ ଆଜି ଏଇ ଟାଇପ ର ମତେ କିଛି ବେନିଫିଟ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆସି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ କରିକିନି ସବୁ ଦେଇଦେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ପାଣି ପିଲା ପରେ କଣ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ପାଣି ଟା କାହିଁକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେମୋରେ ଦେଖିଦେଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଭରସାଟାକୁ କିଣିଲା। ସେ ମତେ ହିଁ କିଣିଲା, ସେଠି ଡିଭାଇସ କି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନେଇଛି ମତେ ସେ ଦେଖିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବେନିଫିଟ ହେଇଛି ସେ 100% ବେନିଫିଟ ହେବ। ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କାହାକୁ ପଚାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇକି ସେ ଡିଭାଇସ ନେଇ ନଗେଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଏଇ ଅର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରିବେ, କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 କହିବି, ନାକୁ କେମିତି ହଁ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଯୋଉ ଲୋକ नो କହୁଛି, ଆମେ ନାକୁ ତାକୁ କେମିତି ହଁ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଦେବି। କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେମୋ ଦେଇ ସାରନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଏବେ ନୁହେଁ ଟିକେ ପରେ ଦେଖି କରିବା। ସାର୍ ଏଇଟା ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଏଇ କଥା କୁହେ, ନା କେମିତି ତାକୁ ହଁ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆ ଉପରେ ମୁଁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ହାର ମତ ମାନୁ, ହାରିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ହାର ହବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାର ମତ ମାନ। କେବେ ବି କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି କଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଏଲାବରେଟ କରିଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ନେଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆପଣ ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନା ମୁହଁ ଫେରେଇକି। ଆପଣ ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି ଫଲୋ ପରେ, ସାର୍ ବି ମତେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା ବି ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ବହିରେ ବି ଦେଖିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟମରକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, କଷ୍ଟମରକୁ ଆନ୍ସର 100% ଆପଣଙ୍କ ଦବ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଦେଇପାରିବେ। କି ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ ହଉ, କି ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ନେବେ, ଆପଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଅଛି? ସେ କେବ କିଛି କଷ୍ଟମର ହଁ କହନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟମର କହନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିବିଲ ଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବନେଇଦବୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦଉଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭରସା ଦେବା। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଭରସା ଦେବା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଲିସି, ଅନ୍ୟର ଅନୁଭବ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ପଲିସି ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିଭାଇସ, ଆମ ଡିଭାଇସ ର 50 ବର୍ଷର ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ଭରସା ପାଉନି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ସହିତ, ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ ସାଙ୍ଗେ, ଯୋଉ ଆସୋସିଏଟ ନେଇଛି ତା ଭେଣେଇ ନବ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କର କୋକେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ କିଏ ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି କି? ନା ସେ କ୍ୟାନସରରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ବୋଧେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆସୋସିଏଟ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀର ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲେ ନା? ହଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଟା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗପି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଜି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ହେଲେ ହୋ ପାଣିଟା କେତେ ଖରାପ ମ। ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକ ଆସି ନମସ୍କାର ହେଲା। ତାର ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ? ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଇମୋସନକୁ ମୁଁ ସେଠି ବିକିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି, ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାର ହଟ୍ ବଟମ କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଧରିଲି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଲୋକର ଫୋନ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଇମୋସନ ଦେଇଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ମୋସନ କରିବ, ବୁଲିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଭରସା କଣ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଫଲୋ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଡେମୋ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡେମୋ ଦେଖେଇକିନି ଆମେ ସେଲ୍ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ନ ହେଇପାରିଲା ଆମେ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଲ୍ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କଲେନି। କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବେକାର କଷ୍ଟମର, କଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ଆପଣ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ମୋର ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ ଡାକିଲେ, ସାର୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏ ଯୋଉ ଏନ୍ଇଏଫଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ କଷ୍ଟମର ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, ଇଏ ଆସୋସିଏଟ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଫଲୋଅପ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟମର ମତେ ଭାବିଲା ଯେ ଇଏ ମୁଁ କାଳେ ପଇସା ଦେବି କି ନାହିଁ, ଇଏ ମତେ ଜଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ ସେ ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ତାକୁ ଯିଏ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ସାର୍ ମତେ ଆସି ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ସିଏ ଏଇଖା ନେଇପାରିବେନି, ଆଉ ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବେ, ଆଉ ସିଏ ଏଇଖା ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ରକ୍ ଆସୋସିଏଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନେବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପା ମ୍ୟାଡାମ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନେବି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ସେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମନା କରିଦଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତା ପାଖକୁ ଭିଜିଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଡେମୋଟା ହେଇଥିଲା ଫଲୋଅପ୍ କରିଥିଲେ? କଣ ସାର୍ କରିବି, ସେ ତ ଫୋନ ଉଠଉନି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ କଣ ଯାଇକି କଣ ଲାଭ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ତା ଦେହରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହବା କଥା ଆପଣ ସେଟା କଲେନି। ମୁଁ ଏଟା ଫିଲ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ। ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 କହିବି, ବିକଳ୍ପ ମତ ନ ଦେଇ ଆପଣ ସମାଧାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିକଳ୍ପ ମତ ଦିଅନ୍ତୁନି କଷ୍ଟମରକୁ, ଆପଣ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଷ୍ଟମର ରାଜି ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଜାଣିଯିବେ।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଲିଷ୍ଟ ମେନୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେନୁ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମେନୁ କଣ ଖାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ସେ ୱେଟରକୁ କଣ ପଚାରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାର୍ କୋଉଟା ଭଲ ହବ, ଏଇଟା ଭଲ ହବ ତ? କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମେନୁ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନ ନେଇ ପାଇଲେ ଆପଣ ଡିସିସନକୁ ସିଏ ନେଲା। କାହିଁକି ନେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରେ ଭରସା ରହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ୱେଟର ମୋଠୁ ଆସିଛି ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ମେନୁର ଇଏ ନବା ପାଇଁ କୋଉଟା ମୁଁ ଖାଇବି କଣ କରିବି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା, କାହିଁକିନା ଇଏ ପରସୁଛି ଲୋକମାନେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଖରେ ଭରସା ବଢିବା ସହିତ ଆପଣ ତା ଡିସିସନକୁ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତୟାର ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ କୋଉଟା ଆଧରୁ ଭଲ ହବ ମତେ କହିଲୁ, କୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଧରୁ ଭଲ ହବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାର ଅପସନ ଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଲେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟମର ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟମରକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଧରେ ଏମିତି କରିବ ଆଧରେ ଏମିତି ହବ ଆଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ କଣ କରେ ତା ଡିସିସନ ବି ନେଇପାରେନି। ନେଇ ନପାରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସେତିକି କିଛି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେ 220 ମେସିନ ଡିଭାଇସ ଟା ନବା ନା 279 ନବା। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ସେ ମତେ କଷ୍ଟମର ମତେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପଚାରେ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର? ସେ କହିବେ ଆମର ଏତିକି ଲୋକ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରାଇସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ତା ମାଇଣ୍ଡ କି ମୁଁ ପଢି ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ 220 ଡିଭାଇସ ଟା ନବାଟା ଠିକ ହବ। କାହିଁକିନା କମ ଲୋକରେ ଆମ ସେଟା ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପାଣି ଦବେ ଯଦି ବାଣ୍ଟିବେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ନେବେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ 100% ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କଷ୍ଟମରକୁ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କଷ୍ଟମରକୁ କଣ ଗାଇଡ କରିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଘରର କେତେ ଲୋକ, ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଏଲାବରେଟ କରିକି କହିଲି ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ମୋର ବଢିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇପାରିବି ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଲ୍ୟୁସନକୁ ସେଲ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିକିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋଟେ ନୁହଁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକନ୍ତୁନି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛାଁ ବିକ୍ରି ହବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏମିତି ଦମଦାର ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କେହି ବି ଆମେ ବିକି ପାରିବାନି। ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହବ। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସେଇ ଟାଇପର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ତାକୁ 6500 ଡକ୍ଟର କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ତାକୁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ବିକିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ଖାଲି କହିଲେ ଲୋକ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନକୁ ସେଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। 3 ନମ୍ବର, ये प्रॉडक्ट तार प्रोब्लेम केमिति सॉल्व करिवो, ये प्रॉडक्ट तार सॉल्विंग टा केमिति हबो ये प्रॉडक्ट द्वारा ताको आपण आज्ञा जणातु। आ जो जिनस ता बॉडी भीतर रिलेटेड अछि सेही विषय कोंतु आज्ञा। आपण ताको अन्य विषय कोंतुनी, ताको डायबिटीज अछि आपण हार्ट विषय कोंतुनी, ताको ए जो किडनी फेल अछि आपण ताको नेकिन हार्ट नै जो नेकिन डायबिटीज रे पुरांतुनी। आज्ञा आमे एटा पुरांती आमे लोकन कथा सुनतुनी, आम कथा कहि चलत से पई लोक आपण कथा सुनतुनी। आज्ञा सेही जगारे आपण जति प्रोडक्ट रो एही प्रॉब्लम तार कोन सॉल्व करि परिबो, जति आपण सेहीटाकू ताकू यदि आपण देई देले ना सॉल्यूशन 100% से आपण ग्रहण करिवो।
এইটা ଥିଲା ମୋର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସବୁ ନାଁକୁ କହିବା, ସବୁ ନାଁ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ये पॉइंट है आपण जति कस्टमर आपको ना कहते से ना रु आपण कौन एजुकेशन नौकरी से जिनस से एटा से विषय वस्तु से पॉइंट किंतु आज्ञा आपण कोन ना सब ना आप शिक्षा ग्रहण कर लोक कहीं ना दौर कहूँ आप करूना कथा सबू रिजेक्शन आप जानी था सबू रिजेक्शन है गोटे टीचर आपन को सेठी शिक्षा दब आपण सबू रिजेक्शन को आप गोटे टीचर बोली ग्रहण कर नियंतु आज्ञा से लोकटा कहीं कहला मुझे गोटे सार संग डिस्कसन कली लोक पाक जाइए लोकटा कहीं कहला मुझे मु बाटर आसला बेले मो माइंड भीतर गाड़ी में बस जाऊँगी कि भाभी भाविक आस लोक मत कहीं कथा कहला मुझे सार सहित डिस्कसन कली मुझे यही मत कहला सार कहवा आगे मुझे कहीं ना मुझे ग्रहण कली मो टीचर बोली ग्रहण कली आ टीचर जब आप ग्रहण करेंगे टीचर हो गला आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट माने सब शिक्षा नियंती आप जानी तेणु आपको सब स्टूडेंट होकर रहा पड़ो आ जदि आप टीचर हो गले आप शिक्षा करेंगे आप जो शिखी जो कबाट नुह से सबुदिन बंद हो गला आप शिक्षा नहीं पारे कि आप कौन आगू को बढ़ी पारे आज्ञा तेणु आमको सबू जिनस आम टीचर ग्रहण करवा 100% आमको सब जिनस आपको शिक्षे दब जे प्रकृत में मुझे आगू को बाट को जी आगे बाट काढ़ी आम गोड़ चली पार तेणु यही जगार मु 3टा पॉइंट कहली आपन से 3टा पॉइंट नोट करंतु प्रकृत में सबू ना को आम केमी शिक्षा ग्रहण करवा मुझे 3टा पॉइंट कह ये 3टा पॉइंट आज्ञा लिखु आप कम आसो गोटा है एनालिसिस करवा फास्ट पॉइंट एनालिसिस करवा प्राइस प्रोडक्ट आउ तुम ऊपर कस्टमर रो भरोसा केते होछि सब बळे आज्ञा एनालिसिस करंतु जे प्रकृत रे ये कस्टमर प्राइस ऊपर अटकिछि ना प्रोडक्ट ताकू भरोसा होउनी ना सी तम ऊपर भरोसा करि पारुनी आ ऊपर एनालिसिस करंतु आज्ञा एटा बुझी गल ना मु आउ टिके एलाबोरेट करिवि ठीक अछि बुझी गल बुझल सेकंड हैला फीडबैक नियंतु आज्ञा फीडबैक सेकंड हैला फीडबैक फीडबैक नेबा कस्टमर रो फीडबैक नौ आपण नै छथि आज्ञा फीडबैक इट फीडबैक कोन जदि आपण खराब न भाबिबे सर सर मु गोटे कथा कहबी पचारि कस्टमर को मना करिवो नाम पचारंतु बोली सर जदि आपण खराब न भाबिबे गोटे कथा पचारि कस्टमर को हां सर कोन कोंतु आपण प्रोडक्ट नेबा को काहे कि मना करछन्ती क्वेश्चन से कहबा आज्ञा मु एक्चुअली मो पाखरे पैसा नहीं ये नहीं से नहीं मु एई नाके मना करछि मोर टिके एमती प्रॉब्लम अछि सुनतु आज्ञा आपण कस्टमर समस्त कथा सुनिबे तापरे तार पॉइंट जोटा कि पेन पॉइंट अछि समस्या केउठी अछि ताकू सेही कथा ऊपर आपण तार समाधान दियंतु आपण सिटी पळे आसंतुनी आज्ञा जदि आपण जति सेही कथा ऊपर समस्या ऊपर जति आपण समाधान दे देबे से कस्टमर निश्चित आपण कथा राजी हे जिवो किंतु आमे से जागार कोन कोन फीडबैक किछि नियंतिनी आज्ञा मु कहीं भाबुछि मु नेउनी जतरा आपण केमति नउथिबे किंतु आपण से जगह आपण कस्टमर को पचारंतु आगे क्वेश्चन पचारिबार केही मना करना कि कस्टमर आपको सेठी मना करिवो ना काहे कि आपण क्वेश्चन पचारि थर्ड रहेला रिजेक्शन रिजेक्शन टा पर्सनल नुहे एटा परिस्थिति ही होइता है रिजेक्शन एक्चुअली रिजेक्शन टा पर्सनल नुहे एटा परिस्थिति ही होइता है आपण जानिबा दरकार कस्टमर
प्रत्येक ना आपन को गोटे स्टेप आगो को जीवा को ही बाट देखै थाए आपन जानछंतु कस्टमर कर प्रत्येक ना नो आपन को न्यू अपॉर्चुनिटी दिए नुआ सुजोग आपन को क्रिएट कराए आपन को आगु को बाट दिबा पई आपन को बाट कढाए आपन को ता सहित कथा हबा पई आपन को सिटी आपन को बाट देखाई थाए तेणु आमे सब बेले नो को रिजेक्शन को आमे भाबती जे से लोक मते रिजेक्ट कला से माने लोक मते रिजेक्ट कला ना कहतिनी से लोक मते एमिति कथा कहिला जे प्रकृतरे से लोक तार न कोन असुविधा अछि तो आमे ए टाइप रो कोन किंतु आज्ञा सबु नो रे हमर कल्याण अछि सबु नो रे हमको न्यू अपॉर्चुनिटी अछि आ सबु नो को हमको शिक्षा दबो तेणु आधरे आपण एनालिसिस करी ताकू केमती हां रे परिणत करिवे ता पई आपण स्टेप आगो को नियंतु 100% हमको सक्सेस दबो एठी लास्ट पॉइंट कहि बिजनेस क्लोजिंग करिबा पई आपण कस्टमर को क्वेश्चन पचारंत 8 पॉइंट हला बिजनेस क्लोजिंग करिबा पई आपण कस्टमर को जते क्वेश्चन पचारंत क्वेश्चन माने ता रिलेटेड क्वेश्चन पचारंत क्वेश्चन माने याडू सेडू क्वेश्चन नै कि पचारंत ना कस्टमर चाहूची गणित जानिया पे आपण जे हिस्ट्री पढेबे कस्टमर कोन आगे आपण तो सिखिबो तो ता सी जो टाइप रो रिलेटेड आपण तक जानि गले आपण से क्वेश्चन करंत से जगह रे एठी आपण प्रेजेंटेशन देई सारी छंती कस्टमर आपन को जहा कहउछंती सब ठीक बोली मानी सारी छंती किंतु जदि आपण एठी कहि देले कस्टमर को आपण मते भाबी किने कोंतु हम बेले कहंती सर आपण जदि एबे न नै परछंती आपण ते भाबु नांतिनी भाबी किने कोंतु आपण कोंतु सुन चल हम चल सर दिबा सर कोन भाबी किने कहिबे आ आज्ञा परे किछि हुएनी परे कोनोसी जिंस हुएनी परे परे रहि जाए पररे रहि जाए आपण सेठी ड्रिल सरी गला आपण क्वेश्चन करंतु सेठी मन रखिया दरकार क्लोजिंग रो हमर काम होला क्लोजिंग करिवा हमर काम होला रिजल्ट बाहर करिवा हमर काम नुहे आमे डेमो दे देकिन पळे आसीबा किंतु एठारे कस्टमर को माइंड को भलो भाबरे बुझिबा दरकार ठीक क्वेश्चन करिबा दरकार सर एठी हमें कोन करिबा हमें एठी सर को परे नबा को न कहि कि सर परे आपण भाबी किन कहबे एठी न कहि कि हम कोन कहबा एठी जोटा कि हमु से ग्रहण करिवो सर आपण एटा प्रोसेस करि दबा आउ एडी सर टिके एठी प्रथम कोन प्रथम कोन टिके रुकिबी मोटे क्लारिफिकेशन चाहूँगी सपोज आमे जनकु प्रेजेंटेशन देबाकू गले तो सेई सेम टाइम रे ही फॉलो अप करके से सेलु क्लोज क्लोजिंग करवाटा करबो ही ठीक ना फॉलो ପାଇଁ ଟିକେ टाइम नवाटा नाइ ठीक सर हमें जो करूनातिनी मु देखुची आम मु एबे जा सहित अछि सेमान सब कहउचंती मु डेमो दे दे आइची सर आपण गले क्लोज कर देबे किंतु एबे जो टाइम रे डेमो दिया होची इंस्टेंट क्लोज भी हे जाउची मु देखुची आज्ञा आउ से जमाना नाही आमे डेमो दउथले क्लोजिंग आमे कहउथले जे केते थरो आमे एते थरो क्लोजिंग करिबा ने एते थरो फॉलो अप करिबा बुझि पड़तनी एते थरो फॉलो अप कला परे जाई किने 12 थरो फॉलो अप कला परे से जाई क्लोजिंग हबो आज्ञा मोटे नुहे आपण जो दिन देखैछंती सेही दिन ता माइंड रे रहउची आपण सेही दिन ताको ये जो ये क्वेश्चन करंतु आ से लोक आपण को ग्रहण करिवो आपण कोन क्वेश्चन करिवे मु सार सॉल्यूशन दउची आज्ञा आपण ताको कहिबे देई सला परे सर आपण तो सब जिंस मु देखिए कले सर हमें प्रोसेस करिवा एथर प्रोसेस करिवा सर ये डिवाइस ता आपण को नार करिवा ना मैडम को नार करिवा आपण चेक देबे ना क्रेडिट कार्ड देबे ना आपण ये जो ये कार्ड देबे ना कैश देबे से जगह रे से हलबल हे जो काना आमे जतो लैंड बिजनेस करथलु मु देखिची गोटे कथा सारन तो सिखिथली से लोक आसी नथो लैंड देखिया पे हम त कोन सर केते बटर हेलेनी
एटा प्रतिशत ठीक माइंड करि परिबे से जगह रे आमे लोकु पचरो सार केते बाटर हेलेनी देखंतु से लोक हमको कोन जे मु जीविनी बोली क्वेश्चन करबा बदल रे आमे ताको बाट को नै आइले जाफल कि से लोक आमको मना कर सर मुझे अच्छी बाटर अच्छी जा पहुंच से लोक घर न बाहर भी पेंट सार्ट पिंधि बाहर कि आसो कहीं आम क्वेश्चन कले से भाया आपन जब यही टाइप रो क्वेश्चन करेंगे सर मुझे प्रोसेस कर दौची कहीं आपण सर आपण ना करेंगे ना मैडम को ना करेंगे आ बहुत लोग अच्छा मैडम को ना करते कहीं सर्विस करते कि कोई बिजनेस करते कि कौन करते हाँ वो मैडम को ना करते माने ता माने से आपण को कथार एग्री हो गला तापर सर आपण चेक देबे ना क्रेडिट कार्ड करते ना कैश देबे से संग संग कहला ठीक अच्छे जो लोक नथिबो से लोक कहबो मो तो कार्ड कार्ड नाही ताको आपण सॉल्यूशन देबे ता माने आपण क्लोजिंग की पळे आइले आपण अच्छा ताको ये परे पैसा भाबिया मागे देबे पूर्व पैसा मागे पूर्व आग डॉक्यूमेंट मागे ना आगे पैसा कथा आलोचना आज्ञा आज्ञा करी सेति तो आपण जानिचंती सेटा प्रोसेसिंग करिवे आपण तो डॉक्यूमेंट मागिवे मु कहूची क्लोजिंग करिया पे आपण डॉक्यूमेंट देले क्लोजिंग हुए नि आज्ञा आमर जतले से पैसा दे सारिबो सेठी क्लोजिंग हबो आमे कोन जानि ना जते जन आश्वस्त बसचंती हमको डॉक्यूमेंट मागिवा दरकार तेणु आमर जति पैसा आसीगला डॉक्यूमेंट से मना करिवो आपन को ठीक आपण डॉक्यूमेंट आनी घर रखले कोन हबो डॉक्यूमेंट आनी घर रखथिबे तापर से आपण फोन उठेबोनी आज्ञा डॉक्यूमेंट सहित आपण आगे पैसा ये तो नै आसनु ना डॉक्यूमेंट से छा आपन को दबो कुआडे जीवो कुआडे तेणु एठी आमे ताको क्वेश्चन आमे सब जिनस रे आमे ताको जति क्वेश्चन करिबा एठी आपनक बिजनेस क्लोजिंग हेबार आसान हे जिवो जति एई हे रिलेटेड कथा कहबा आपनको निश्चित 100% मु कहबी आपनको से क्लोजिंग करबा ऊपर कथा हबो से मोटे परे चिंता करिया कथा आपनको कहबोनी किंतु बहुत एसोसिएट अछंती से माने आपन संगे गले आपन जति किछि क्वेश्चन करथे सार एमता कथाटे कहले तो से लोकटा टिके ये होला आज्ञा जो जिनस मेथड अछि सेही जिनस रे ही आमे सब फार्मूला अछि आमे सेही जिनस करूचंती आज्ञा काहे कि से लोक ए जो ग्रहण करबोनी हम बुझ परछन तो तेणु एठारे प्रत्येक पॉइंट है कस्टमर जितबार भरोसा देवा आमे प्रत्येक पॉइंट मु आपको जो कहली आपण सबु कथारे आपण कस्टमर को ही जितबार भरोसा दउछंती आ प्रकृत कथा हला सेल्स रो असली हीरो प्रोडक्ट नुहे सेल्स रो असली हीरो हेले आपण माने इठी आपणकर कस्टमर आपणकर ईमानदारी आत्मविश्वास एंड गार्डियंस किणती कहीं जिते आपण देखु इठी आपण को जिते लोक भरोसा देदेले ना कस्टमर को जिते ऊपर बिलीफ सिस्टम तार बढ़ीगला मन रखु आपणकर से जगह आपण ईमानदारी की से देखिबो आपणकर आत्मविश्वास को से केते आपण ताकू सेल्फ बिलीफ दे पारुचंती सेटा को भी से लक्ष्य करिवो एवं तापर आपण को गाइडेंस को भीतर को पळे आसीबो जोटा कि आपण जहा कहबे से सुनिबो बहुत जगह अच्छी मु देखी फॉलो पर सार कहते सार यहाँ मुझे कौन केमती करेंगे कहले ताने आपन से गाइडेंस कले ताने कस्टमर आपण अख्तियार को पड़े आला तेणु आपण जानिबा दरकार प्रत्येक ना पछरे हाँ लुचि रही थाए तेणु ना को केबे आपण आजिका डेट रे आपण इग्नोर करंतुनी ना सब बळे आपण को न्यू अपॉर्चुनिटी नुआर संभावना सृष्टि करे जहाँ फल कि आमे ये जो आज जहाँ जहाँ मुझे आपन को कहली आपन गोटे माइंड रे दियंतु जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपन समस्त कहतु एक कहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जब नहीं तक जब छोड़ेंगे तक नहीं तोड़ेंगे तब नहीं तक तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे तब नहीं। तक छोड़ेंगे नहीं तब आज्ञा तक छोड़ेंगे नहीं थैंक यू ऑल थैंक यू माय लवली एसोसिएट मुझे आपण मानू जहाँ जहाँ कहली मु भावुची कहीं मो हृदयर कथा कही आपण को एक कथा निश्चित भल लगी काली सकाळे खाली भल लगे ना काली सकाळे आपण ताकू मार्केट रे ताकू ये करंतु मान नहीं कि ताकू इम्प्लीमेंट करंतु आज्ञा जति इम्प्लीमेंट करिवे
ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋର ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ନା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବହିରେ ଲେଖି ଦେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରତିସାର କରୁଛନ୍ତି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରେ କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଟାଇମରେ ତାକୁ ବସି ପଢେ। ଆପଣ ବି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇପାରୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଯଦି ସେଇ ବହି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ, ସେଇ ବହି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ର ଇନଭାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିବ, ଆଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବ। ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବ, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଲଭଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୁର ଲଭଲି ସେସନ୍, very vital and valuable session. Thank you.